Da li ste znali da je ovo 12. i poslednja epizoda u prvom serijalu podcasta Razumeti čelično prijateljstvo u produkciji Novog magazina? Moje ime je Stefan Vladisavljev i u prethodnih sada već 7-8 meseci sam bio vaš domaćin na putu ka upoznavanju nekih važnih elemenata i segmenata saradnje Srbije i Kine, kako u kontekstu bilateralnih odnosa, tako i u jednom širem regionalnom, evropskom, ali i geopolitičkom, odnosno svetskom kontekstu. Pre svega, ova epizoda, 12. epizoda, je posvećena razgovoru o ulozi Kine u rusko-ukrajinskom ratu i na koji način to može uticati ili ne uticati na Republiku Srbiju. I gost je dr. Marko Savković iz ISAK fonda. Toplo vam preporučujem da poslušate celu seriju, odnosno ceo razgovor, jer je Marko na samom kraju izneo zaista neke važne poruke i doneli smo neke onako zanimljive zaključke koje su proistekli iz naše diskusije. Nego ono što je takođe važno je to da smo mi polako priveli ovaj prvi serijal kraju. Ideja ovog podcasta od samog početka je bila da ljudima kojima ova tema možda nije toliko primarna pruži važne informacije koje su tačne, koje su informacije iznete od strane relevantnih eksperata, ljudi koji su prepoznati u ovoj temi. Mi smo razgovarali i o spoljnoj politici Republike Srbije, ekonomskoj saradnji Srbije i Kine. Razgovarali smo o važnim tekućim temama kao što je bila poseta Xi Jinpinga ili evo sada u poslednjoj epizodi rat u Ukrajini. I svaka epizoda je donela nešto specifično i bila drugačija nego ona prethodna. Sve naše epizode su dostupne na nekoliko platformi, pre svega u ovom video formatu nas možete gledati na YouTube kanalu Novog magazina, to je NM Novi magazin. Preporučujem vam da nas zapratite, jer pored ovog podcasta na YouTube kanalu Novog magazina možete vidjeti razne zanimljive intervjue sa ljudima koji pišu za Novi magazin. Novi magazin je pre svega štampani medij, dakle možete ga kupiti na trafikama svakog četvrtka i u drugim mestima gde se štampa prodaje i uvek imate nešto zanimljivo pročitati o relevantnim globalnim dešavanjima, ali i domaćim dešavanjima, a često je Kina i odnos koji Kina ima sa državama širom sveta jedna od tema kojima se Novi magazin i bavi. Pored toga nas možete naći na Instagramu, možete nas naći na TikToku, a u audio formatu nas možete naći na Spotifyu, na Deezeru, na Apple podcastu, dakle svim onim relevantnim podcast platformama. Ovde se za sada naše druženje završava. Ja se vraćam, nadam se, ovoj temi kroz pisanje za Novi magazin, a verujemo u budućnosti da ćemo imati prilike da se vidimo i u ovom video formatu. Želim samo da vam kažem da je iza produkcije ovog podcasta stajao ceo jedan tim, pre svega ljudi koji su deo Novog magazina u produkcijskom smislu i ja moram da se zahvalim i Nadeždi, Dudi i Đuri na pomoći koju smo imali u realizaciji ovog programa u prethodnom periodu. Moje primarno interesovanje jeste vezano za Kinu na globalnom nivou i Kinu na regionu Zapadnog Balkana. Ja sam inače programski direktor Fondacije BFP za odgovorno društvo, pored toga što sam bio vaš domaćin u prethodnih 12 podcasta i pozivam vas da nastavite da pratite rad Novog magazina kroz različite platforme, kao i rad Fondacije BFP, čije sam ja deo. Mi se takođe bavimo Kinom u okviru svog delovanja i svog istraživanja i verujem da ćete pronaći različite zanimljive stvari koje vam mogu biti negde dalji smer znatiželje kada je ova tema u pitanju. Ostanite uz nas i u ovu 12. epizodu. Marko Savković, epizoda počinje sada. Marko, dobar dan. Dobar dan. Poznato ime svim čitaocima Novog magazina, ljudima koji
prate negde i video izdanja, s obzirom da si relativno skoro bio gost u jednoj drugoj emisiji koju Novi magazin producira, ali kao domaćin podcasta Razumeti čelično prijateljstvo, želim da te pozdravim. Ti i ja smo imali prilike dugo i da radimo zajedno. Evo, sada mi je zadovoljstvo da negde pred kraj ove prve sezone mogu i da te ugostim kao sagovornika koji, ako govorimo o sferi geopolitičkih dešavanja, polju međunarodnih odnosa i na kraju krajeva odnosa između velikih sila iz ovog našeg sveta, iz ovog našeg sektora, nisam mogao da zamislim bolji način da privedemo ovu našu prvu sezonu kraju. Hvala ti na tim lepim i vrlo nezasluženim rečima i jako mi je drago da sam tvoj gost danas. I meni još jedno zaista zadovoljstvo. Kako bismo negde počeli priču, mi ćemo danas dosta razgovarati o nečemu što je tekuća tema. Pre nekoliko dana završio se mirovni samit u Švajcarskoj koja je za temu imao rat u Ukrajini. Tema ovog podcasta jeste Narodna Republika Kina i odnos Narodne Republike Kine sa Srbijom. Tu ćemo pokušati da napravimo neke veze i neke paralele i to su negde specifične teme za ovaj naš razgovor, ali ono što nije specifično samo za ovaj naš razgovor, to je prvo pitanje koje sam postavio svim gostima do sada, a vezano je za naziv našeg podcasta. Kako ti tumačiš i kako tebi zvuči zapravo sintagma čelično prijateljstvo koja se najčešće koristi od strane zvaničnika, ali sve češće i od strane istraživača da opiše odnos između Republike Srbije i Narodne Republike Kine? Pa zvuči upečatljivo. To je onako jedan dosta dobar izraz, rekao bih, pažljivo izabran. Sad, neko će se podsmevati, mislim to za nas nije ništa neobično i reći da taj izraz pre svega ima marketinške svrhe, da on ne odslikava stvarnu prirodu tog odnosa. Ali negde ponukan jednim razgovorom koji sam vodio pre nekoliko dana, baš sam razmišljao i zapravo, ako pogledaš kako su se razvijali odnosi Srbije i Kine koji su započeti, odnosno koji su krenuli malo ozbiljnije da se razvijaju za vreme vlasti Demokratske stranke, predsjednika Tadića, naravno sad su oni razvijeni do nekih neočekivanih, rekao bih, razmera. To je stvarno jedan vrlo kompleksan odnos koji zadire u niz politika i koji proizvodi vrlo različite posledice, kako unutrašnje političke, dakle, mi imamo neke vrlo konkretne stvari koje nastaju iz tog odnosa. Mnogima na pamet najpre pada infrastruktura, ali infrastruktura je samo jedna od politika u kojima se ova saradnja razvija. I nekako, opet negde pod utiskom tog razgovora gde je kolega postavio pitanje da li smo mi stvarno sigurni da je Kina odabrala Srbiju, odnosno da je Srbija negde izabrala Kinu. Meni se čini da je tu došlo do jednog prepoznavanja u jednom trenutku, jedne prilike koja se otvorila i da za sada, upravo zbog zaista neverovatne sposobnosti Narodne Republike Kine da tu svoju sposobnost tehnološke inovacije projektuje, zato što je to režim kod koga od, rekao bih, te neke zamisli do izvršenja put je često kraći nego što je to u mnogo složenijim demokratijama. Imate jednu situaciju gde ćemo za nekoliko godina zaista imati puno toga novog u ovoj zemlji što je rezultat saradnje Srbije i Kine. Ali ono što je negde, apropo toga da li smo mi Kini važni, odnosno da li je Kina važna Srbiji, pričat ćemo malo kasnije specifično odnosima, ali možda nije loš uvod i u ono čime ćemo se baviti u prvom delu našeg razgovora. Vraćam se na onu Tadićevu izjavu o četiri stuba spoljne politike. Ti si sada pomenuo inovacije, tehnološki razvoj, infrastrukturu koja je pre 10 godina bila suštinska potreba za razvoj ekonomije Srbije i pre sada već i 15 godina. Da li tom kontinuitetu mi zapravo možemo da vidimo da nebitno kakva je unutrašnja politika Republike Srbije i kako se negde stvari odvijaju na unutrašnjem planu, da je Kina sada već jedna konstanta u toj multivektorskoj spoljnoj politici Republike Srbije
i da može ostati konstanta i u nekom narednom periodu? Sigurno da jeste. S tim da kada je reč o Savjetu bezbednosti Ujedinjenih nacija, tu je Rusija na neki način važnija. Dakle, Rusija je ta sa kojom se prvo razgovara, a onda se razgovara i sa Kinom. Dakle, na tom nekom političkom nivou čini mi se da se ne insistira u toj meri, odnosno da to nije jedina stvar. Jer nekako mi smo sad sa Rusijom te odnose sveli, čini mi se, postoji ta politička dimenzija, a to je negde osporavanje kosovske državnosti pre svega, koje, naravno, ruska agresija na Ukrajinu jako komplikuje. I imamo, s druge strane, Kinu sa kojom tako postoji, naravno, i ta politička dimenzija, i ona se često pojavi u onim situacijama kada Srbija, praktično jedina, na primjer, od zemalja koje streme negde članstvo u Europskoj uniji, podrži Kinu, ili jedna od retkih zemalja, pa tu onda može doći do problema sa zapadnim saveznicima, ali gledano šire, taj odnos je prosto mnogo, čini mi se, širi. On ima, opet, kao što sam rekao na početku, on zadire u mnogo politika i negde mi se čini da vlast Kinu vidi kao možda i neizostavnog partnera u daljem razvoju Srbije. I jednog čeličnog prijatelja. Imam jedno pitanje i pomenuo si instituciju u kojom želim da se malo bavimo u budućem delu razgovora, ali hajde da se vratimo na ono što će biti negde glavna tema našeg razgovora, to je rusko-ukrajinski sukob i negde uloga Kine u tom sukobu, pa negde posebno i šta to sve može značiti za Srbiju. Dakle, februar 2022. Rusija počinje svoju invaziju, agresiju na Ukrajinu i postavlja sebe u poziciju gde je od samog starta vrlo oštro osuđena i negde u pasivnom konfliktu i sa zapadnim liberalnim demokratijama. Kina zauzima jedan stav koji je drugačiji od onoga što su stavovi transatlantskih partnera, pre svega. I jedna fraza koju sam čuo relativno skoro, koja negde opisuje kinesku poziciju, je bila neutralnost sa proruskim karakteristikama. Prvo pitanje zapravo koje bih volao da ti postavim, kako je početak ruske agresije ili negde intenziviranje ruske agresije promenilo način na koji mi sada posmatramo šire polje međunarodnih odnosa i da li mi možemo govoriti u ovom trenutku o jednom održivom sistemu upravljanja međunarodnih odnosa, s obzirom da imamo vrlo polarizovane strane, što je bilo negde vidljivo i u toku mirovnog samita u Švajcarskoj, koji je održan pre nekoliko dana. Pa ja bih počeo od nečega što je rekao profesor Roger McGinty. Izašao je baš nedavno jedan odličan podcast gde on govori o kraju tog takozvanog liberalnog mira i ja ću za naredni Novi magazin napisati jedan kratak prikaz tog njegovog zapravo izlaganja sa jedne konferencije koja je posle prerađena u podcast. Gde on kaže da smo mi sad u situaciji gde više nema dolaska do mira putem pregovora, nego mi smo samo na terenu upravljanja konfliktima. Dakle, conflict management. Dakle, više čak nemamo ni conflict resolution, odnosno razrešenje konflikta, već mi imamo upravljanje konfliktima. I ako pogledamo ono što se dešava u pojasu Gaze, odnosno na širem prostoru Palestine i Izraela, ako pogledamo ovo što se dešava sada u Ukrajini, u najboljem slučaju to je neko upravljanje konfliktom. Čak ako uzmemo u obzir konstantnu eskalaciju koja se u Ukrajini dešava, pitanje je koliko je to i upravljanje konfliktom, a koliko je zapravo neko njegovo stalno, to je eskaliranje i neka vrsta skaliranja gde stalno se ide stepenicu više. Što se tiče uloge Kine, mislim da je to dosta dobar način da se opiše njena pozicija, ali ta pozicija je, ona je prošla kroz neku svoju evoluciju. Kina je prošle godine bila spremna da ponudi dobre usluge, nije zauzimala tako izrazito proruski stav, plašila se nuklearne eskalacije, dosta se spekuliše da je upravo Kina aktivno obeshrabrivala Rusiju da ne krene slučajno tim putem, koliko god nama bilo teško da to zamislimo, dakle upotrebe nekog taktičkog nuklearnog oružja u taktičke svrhe. Ali sada je situacija drugačija u tom smislu da, mislim pre svega da su Kina i Rusija pronašle zajednički jezik i one imaju jedan sada strateški odnos. Slažem se sa onima koji kažu da je Kina zamenila mnoge nekadašnje partnere Rusije, sa kojima je Rusija pokušavala da
izgradi jedan sveobuhvatan odnos i trgovinske razmene i razmene tehnologija, dakle, opet zbog te sposobnosti Kine da bude jedan od globalnih centara inovacija, proizvodnje i tako dalje. Isto važi i za negde industriju odbrane, mada mi se čini da je tu, imamo jedan obostran odnos, jer i Kina svakako koristi pristup izuzetno razvijenoj industriji naoružanja i vojne opreme koju Rusija ima. Ali kad je reč konkretno o samitu u Švajcarskoj, Kina se odmah ogradila i rekla da ona ne može da učestvuje i nema nameru da učestvuje na samitu na koji Rusija nije pozvana. To nije pozicija, kako bih rekao, to nije nelogična pozicija, nije negde ni iznenađujuće, jer deo problema čini mi se u tome kako Zapad prilazi razrešenju i prosto mi se moramo u nekom trenutku krenuti ka miru u Ukrajini. Ja mislim da opstanak Ukrajine kao funkcionalnog entiteta zavisi u velikoj meri od toga u kom trenutku će se krenuti ka tom nekom mirovnom sporazumu. Ja zaista uz svo poštovanje, veliko poštovanje ogromnih žrtava koje je Ukrajina podnela, mi moramo da budemo realni. U nekom prolongiranom konfliktu sa zemljom koja ima toliko više prosto resursa, potencijala. Ne govorimo mi ovde sad samo o tome da li će Zapad nastaviti da snabdeva Ukrajinu na oružanje. Mi ovde govorimo o ljudima. Mi ovde govorimo o činjenici da je Rusija svakog meseca sposobna da pošalje 30.000 novih vojnika na front. Ja ne znam da li je Ukrajina sposobna za tako nešto u nekom narednom periodu. Bez neke druge vrste pomoći koja bi mogla da dobije od zapadnih partnera, koja u ovom trenutku se čini kao crvena linija za eskalaciju. Apsolutno, meni je nezamislivo. Mi možemo zamisliti vojne savjetnike koji pomažu da se sa tim moderni sistemi naoružanja koriste, koje je Zapad prebacio u Ukrajini. To možemo negde da zamislimo i to se verovatno i dešava. Ali da to budu jedinice koje su u direktnim nekim dejstvima prema ne. Mislim, to je zaista nezamislivo. Ali da se vratimo na Kinu, tu postoji, dakle, prvo, Rusija nije pozvana, Kina se tu ogradila. Drugo, nedavno je baš Aleksandar Gabujev napisao tekst za Foreign Affairs u kome on ističe da on smatra, i mislim to je verovatno tačno, da Kina želi da bude uključena, kad se krene ka tom mirnom sporazumu, Kina želi da bude deo te priče, da tako kažem. I ova inicijativa u kojoj ona nema mogućnost da negde, ne da rukovodi, ali makar da bude jedan od onih koji će rukovoditi procesom, da Kina za to nije zainteresovan. Da li je ta uloga nešto što je Kini potrebno da bi se zacementirala kao super sila? Ona je svakako jedna rastuća, velika sila, nije sporno. Da li je aktivna uloga u potencijalnom razrešavanju sukoba, na primjer u Ukrajini, nešto što bi je dovelo na poziciju super sile? Pa, ja sad ne znam koliko je u savremenim međunarodnim odnosima pojam supersile uopšte. Ja bih pre govorio o toj nekoj sili koja je sposobna da globalno projektuje moć i uticaj, vojni, diplomatski i svaki drugi. Dakle, sigurno da je Kina tu negde, malo joj nedostaje možda, neko će reći da ona to već jeste, ali ako se setimo onog posredovanja između Saudijske Arabije i Irana, dakle, koje je baš prošle godine veliku pažnju privuklo, dakle, tu su negde ambicije, i to je sad isto jedna, rekao bih, nova realnost sa kojom Zapad, u nekom trenutku, politički Zapad, u nekom trenutku mora da se suoči, a to je da koliko god 80 zemalja podržalo, ceo BRICS nije u toj priči. Dakle, BRICS je zauzeo neki drugačiji stav, ne smatra očigledno da je ono što je Rusija uradila vredno univerzalne osude, dakle, spremni su i dalje da saslušaju i ruske argumente. Mislim da neki to rade sad, radi se to iz različitih pobuda. Neko ne veruje političkom zapadu, ima problem sa nasleđem kolonijalizma i nedostatka solidarnosti i tako dalje u skorašnjim događajima, a opet neko ima svoje, naravno, hladno proračunate interese. Upravo je to bilo moje sledeće pitanje, pomenuo si nasleđe kolonijalizma, ja bih dodao imperializma pored toga. Ono što se često zamera Kini jeste da amplifikuje narative koje Moskva plasira kako bi opravdala svoje delovanje u Ukrajini. Jedan od glavnih narativa jeste da je Rusija morala sebe da odbrani, odnosno da je bila isprovocirana širenjem NATO alijanse i potencijalnim širenjem NATO alijanse ka istoku.
I to je zapravo nešto što se relativno često čuje i od zvaničnika Narodne Republike Kine kao jedan od razloga zašto je sukob uopšte i započeo. I kada prebacimo to na teren globalnog juga, koji Kina zapravo posmatra kao jednu svoju primarnu sferu širenja interesa u ovom momentu, takvi narativi vrlo često nailaze na dobar odziv, odnosno na dobar prijem. Kako ti vidiš tu vrstu usaglašavanja na narativnom nivou između Moskve i Pekinga i da li je to nešto što potencijalno može dovesti do produbljivanja unutar sistema međunarodnih odnosa, odnosno do daljeg udaljavanja između država gde Kina igra sve značajniju ulogu i sve značajnijih partnera, dakle globalnog juga, tako ga nazvati, i onoga što bi bile liberalne zapadne demokratije i partneri Japan, Južna Koreja, Australija sa druge strane. Mislim da tu isto, znači, odmah da napravimo jednu ogradu na samom početku. Dakle, Kina ne želi, da tako kažem, krah globalizacije. Kina je od globalizacije imala veliku korist. Dakle, njen uspon, možda, ja mislim da je bez globalizacije negde teško zamisliti. Dakle, globalno tržište za kineske proizvode i tako dalje. Ali sigurno da negde u tom otporu, nasleđu, stvarnom i umišljenom imperializmu, dakle, jer mislim da tu isto treba biti dosta oprezan. Mi imamo na neki način dve ideologije koje se sukobljavaju, koje idu sa svojim narativima, koji su vrlo isključivi i naravno i kada ova druga strana, tu mislim na Rusiju i Kinu, govori o nekom zapadnom imperializmu, ona često ne vidi svoj imperializam, niti je zanima, što negdje nije iznenađenje, ali sigurno da imaju, dakle, dobar pristup i ulaz u niz zemalja, kako Afrike, kako, možda ne u toj meri Južne Amerike, ali Afrike svakako. I u Aziji imaju tu jednu situaciju gde u nekim zemljama Kina je vrlo dobro došla, jer prosto zbog svih ovih razloga koje smo naveli, a u nekim zemljama nikako nije dobro došla i na nju se gleda sa krajnjim podozrenjem i postoji strah od toga da će ekspanzija Kine neminovno voditi njenoj dominaciji na malte na isti način na koji smo imali dominaciju Japana u godinama uoči Drugog svjetskog rata, tokom Drugog svjetskog rata i koja je okončana porazom Japana. Tako da, to je dosta, onako, isto jedna složena situacija, ali je istovremeno jedno, da tako kažem, poprište jednog globalnog nadmetanja. Niko više tu ne govori, rekao bih, o nekakvoj pobedi, jednostavno nadmetanje traje. Kako se ne bi reklo da je konflikt, izlazi se sa nizom raznih nekih, pa se kaže strateško nadmetanje, ne znam, samo da se izbegne reč konflikt. Ali mislim da nismo daleko ni od neke prve oružane konfrontacije. Jer i sigurno da tu, a ti to naravno kao neko ko jako prati taj region, dobro znaš, sigurno da tu situacija oko Tajvana sve mora da nas zabrine, jer tu postoji vrlo konkretan interes Kine da prosto izađe iz tog jednog, da tako kažem, američkog, ne samo američkog, već obruča koji je napravljen kroz ta savezništva Sjedinjenih država sa nizom zemalja, kako bi se nametnula zaista kao globalni akter. Da, to je zapravo vrlo relevantno kada uzmemo u obzir i sukob u Ukrajini, jer činilo se da će Pacifik zapravo biti primarna sfera spoljne politike Sjedinjenih Američkih Država. I ona je tu u jednom trenutku zapravo i postala. Sa izbijanjem ruske agresije u Ukrajini kao da je stavljena pauza na jedan vremenski period, ali su vrlo brzo relevantni eksperti počeli da prave paralele između ruske agresije u Ukrajini i šta bi moglo da se desi ukoliko bi centralna Kina rešila da izvrši invaziju na Tajvan, koji Peking vidi kao integralni deo svoje teritorije. I sada su scenariji koji dominiraju ovim razgovorima zapravo vezani za Tajvan. Šta je Zapad naučio iz ruske agresije, odnosno da li je dovoljno pomagati samo finansijskim sredstvima i nekim dodatnim vojno-odbrambenim sistemima koji su Ukrajini dati na raspolaganje, što kroz ljudstvo, što kroz konkretnu mehanizaciju.
ali je definitivno ocenjeno kao potencijalno mnogo krvaviji sukob zbog geografske pozicije. Tajvan je ostrvo. Ako se Tajvan opkoli ili zatvori i sa ostrva maltene nema bežanja, i to bi bilo nešto što bi dovelo do finalnog rešenja mnogo konkretnijeg nego što će to verovatno biti i u slučaju Ukrajine, kada i jako do njega dođe. Naravno, ali tu je i to pitanje američkog prestiža. Znači, prosto Amerika ne može, znači, ako sad razmišljamo o tom nekom hladnoratovskom onom i logikom ponašanja supersile, ona ne može da dozvoli da zemlja padne koja je pod njenom zaštitom, jer to onda povlači sa sobom posledica, onda niko više neće biti siguran u tu zaštitu. Imamo ceo niz zemalja koje, znači to je Japan, to su vrlo verovatno Filipini, to je svakako Australija, dakle niz zemalja koje su negde u nekom savezničkom odnosu. I Tajvan je poslednja brana pred kineski direktni izlaz na Pacifik. Tako je, plava mora, kako se kaže. Poslednja linija neke vrste granice kineskog utjecaja i kineske prohodnosti na istoku. Ali što bi neko rekao, zarali smo dosta duboko, da ne idemo sad u pravcu Tajvana. Vratio bih zapravo, prešao bih uskoro na region, ali bih vratio samo na još jednu stvar koja se tiče i mirovnog samita. Idemo na polje spekulacije. Da li vidiš u budućnosti neku vrstu koalicije između Kine i Rusije sa jedne strane, a transatlantskih partnera sa druge strane, koja bi zapravo mogla da vodi određeni mirovni proces, ili je to nešto što ostaje u domenu fikcije? Pa mislim da, ja ne vidim, mislim da će se konflikt, dobro, nije to sad neka velika mudrost, verovatno će se produžiti u 2025. godinu. Najprije ukrajinska ofanziva prošle godine, koja je dugo najavljena, iščekivana, ona nije uspela u svojim nekim ciljevima, očigledno zaustavljena je, pa onda ova ruska zapravo kontraofanziva ili ofanziva, kako god to nazovemo, koja je počela još u nekom oktobru mesecu, dakle i ona isto sada je negde, čini se, zaustavljena. Koliko god se taj front polako pomerao, nije došlo do njegovog proboja, i Ukrajina je imala vremena da postavi kako fortifikacije, tako i da negde koncentriše svoje najbolje jedinice na tim nekim pravcima nastupanja ruske vojske, ali tu ostaje problem ljudstva, ostaje problem dostupnosti municije, dakle Rusija, sad neka procena je 5 do 6 ruskih granata dolazi na jednu ukrajinsku, dakle to je vrlo ozbiljno za Kijev i veliki je problem. Ali je stvar u tome da kad mi u stvari priđemo tom nekom početku nekog mirovnog procesa, uglavnom kad strane u sukobu shvate da ne postoji način da one vojno ostvare svoje dalje ciljeve, ili dođe do takvog slabljenja resursa i kapaciteta da samo dalje vođenje konflikta bi dovodi u pitanje opstanak same vlasti, samog režima. Ja nemam trenutno utisak da smo mi došli do te tačke, kako na ukrajinskoj strani, svakako ne i na ruskoj strani. Jeste da smo imali onu celu situaciju koja će vjerovatno ostati negde nerazjašnjena sa pobunom Prigožina i tako dalje. Ali ta situacija je samo zapravo na kraju konsolidovala Rusiju. Konsolidovala i sad mislim da apsolutno kod njih nema nedoumica oko nastavka, kad kažem kod njih, mislim negde na tu neku javnost i taj deo javnosti koji podržava predsjednika Putina, i da je u stvari samo u Putinovoj glavi dokle će ovaj konflikt trajati. On je svakako zainteresovan i dalje za ova 4 regiona. To nije maksimalistički plan. Ja verujem da je maksimalistički plan Rusije bio da se Ukrajina podeli napola linijom Dnjestra, da se zauzme i Odesa i da se time praktično Ukrajina pretvori u jednu, kako se kaže, landlocked, dakle zemlju koja nema više izlaz na more i zemlju koja nema više mogućnost da svoje resurse, pre svega te žitarice i tako dalje, izvozi. Mislim da su sada negde oni shvatili da ni to nije moguće, ali opet će proći
sigurno još meseci će proći dok obe strane ne dođe do zaključka da su u pat poziciji. Jer ovo podsjeća na Prvi svjetski rat. Jako podsjeća u nekim aspektima. Ovo je neverovatno. Kao da imamo 100 godina ratovanja sažetih u 2 godine. U smislu da imamo te rovove iz kojih niko ne sme da izađe jer će ga dronovi odmah opaziti. Imamo dronove koji su tako integrisani da se preko dronova radi lasersko navođenje laserski navođenih granata i bombi koje potom pogađaju direktno tu metu. Strahovite gubitke na obe strane, ali naročito na Ruskoj u kontekstu tih frontalnih napada. Oni i dalje pokušavaju, doduše, nisu to tako masovni napadi, ali opet su gubici strašni. Dakle, onog momenta kad čovek izađe iz tog oklopljenog vozila ili čega već, on postaje, mislim, istog momenta meta. Tako da, ja ne vidim sad tu prostor za neki veliki proboj. Sigurno da i ovo što Ukrajina očekuje u smislu novog naoružanja koje bi trebalo da stigne, ne treba tu sad očekivati neka čuda kad oni dobiju F-16, kad on bude operativan. To su uglavnom avioni nešto starije generacije, nisu najnovije izrade kad je F-16 u pitanju, ali će otežati posao Rusiji. I odjednom će, i to ne samo zahvaljujući F-16, već i drugim sistemima koje očekuju, na primjer strateški bombarderi iz kojih se ove lebdeće bombe, glide bombs, nisam siguran koji je izraz na srpskom jeziku, koje se koriste i koje su načinile veliku štetu, izazvale velike civilne žrtve, bit će u dometu. Da. I to onda isto na neki način menja sliku. Ali u apsolutnom smislu kapacitet Rusije da podnese, ja se plašim, je veći nego kapacitet Ukrajine. I ja ovo kažem ne zato što, znači, stvarno bih voleo, jer kod nas ima strašno mnogo toga u komentarisanju, tog užasnog navijenja. Ovo pokušavam da kažem kao neko ko pre svega nastoji kao objektivni posmatrač sa strane, koliko je god moguće biti objektivni posmatrač sa strane, da gleda, da analizira ovaj konflikt. Doveo bih negde priču sada na regionalni nivo. I zapravo hoću da izađem sa jednom tezom pa da čujem tvoj negde komentar na nju. Pričali smo do sad negde o Rusiji i o Kini kao nekoj vrsti koalicije ili spone. Ja bih volao negde sada da protumačimo određene razlike u njihovom nastupanju na polju međunarodnih odnosa, ali u kontekstu regiona Zapadnog Balkana. Rusija je tradicionalni akter koji je prisutan na Balkanu, na Zapadnom Balkanu, u Srbiji kao užem akteru kojem se mi bavimo najviše i u našem razgovoru danas, ali i u okviru ovog podcasta, dok je Kina relativno nov, ako 15 godina možemo da podvedemo pod novitet u nekom savremenom kontekstu. I Rusija se vrlo često opisivala kao akter kvaritelj ili kao spoiler akter na regionu Zapadnog Balkana, dok je Kina nešto što ja volim da zovem facilitator postojećih procesa. Zašto to tako? Pa, ajde samo da uzmemo, ne znam, kao primer procesa evropskih integracija u interesu Rusije i nešto na čemu se, barem po istraživanjima i prezentacijama određenih autora iz regiona i oni kojim se regioni bave prikazuje, jeste da je Rusiji u interesu da pokvari određene i mirovne procese, odnosno procese pomirenja u regionu, da potpiše određene etničke podele i na kraju krajeva da kroz jedan sistematski pristup ograniči napredak u polju evropskih integracija pojedinih država regiona, dok Kina nema tu vrstu nastupa. Kina je jako dobra u facilitiranju već postojećih procesa. Naprimer, ako imate neku državu koja ima izražene nedostatke u demokratskim procesima unutar svog sistema, Kina će vrlo rado iskoristiti u tom smislu da neće vas terati da budete više demokratska država. Neće vas ona terati da budete ni manje demokratska, ali ako imate određene tendencije koje su nedemokratske, ona će ih vrlo rado eksploatisati negde, amplifikuje već postojeće procese. Dobro, mogli bismo kažemo da i pojedine zemlje Zapada su sada stale na tu poziciju, da vas neće terati da budete više demokratska država, ali dobro. Ne razumem na koje termine bismo mogli da aludiramo u ovom kontekstu. To je zapravo negde teza koja meni ovako negde privlači pažnju već određeni vremenski period kojim se ovim bavim i da li je to nešto što za region Zapadnog Balkana
može da bude jedna trajektorija u smislu da ako i bude jedan akter prisutan ovde, da će to pre biti Kina u budućnosti nego što će to zapravo biti Rusija, baš upravo zbog tog aktivnog odgovaranja ili odgurivanja Rusije iz samog regiona, dok Kina neće vam učiniti nešto mnogo nažao, a rado će vam facilitirati neke procese koje, ako ih vi pogotovo sami želite, nije toliko teško ni ostvariti. Pa ja bih rekao, mislim da je to zanimljivo za paženje. Mislim, postoje najmanje 3 razloga zašto ne mora da bude tako. Prvi bi bio ako bi najzad vodeće evropske zemlje se negde dogovorile, saglasile i nastupile strateški, ne govorim sad ovde o Evropskoj uniji i briselskoj birokratiji, govorim o vodećim zemljama Evrope, govorim o Nemačkoj i Francuskoj pre svega i još par možda nekih zemalja koje to možda mogu. I tu imamo nekoliko ako i nekoliko možda, ali kad bi se one saglasile i zapravo rekle, Zapadni Balkan je naše dvorište i mi ćemo ga sada premrežiti putevima, otvoriti prostor za investicije, raditi na tome da se unaprede institucije, podržati neke demokratske procese i tako dalje, i tako dalje. Mislim da bi to mnogo drugačije, kako bih rekao, izgledalo. Jer ovo što mi imamo sada je podrška koju mnogi osporavaju i rekao bih sa pravom, da to nije onako jedna sveobuhvatna i jedna podrška koja je potrebna da bi se prevazišli izazovi sa kojima se Zapadni Balkan suočava, što naravno ta strana će reći da to nije fair, da oni već jako puno ulažu i to je apsolutno tačno i postoji odgovornost lokalnih aktera, ali jednostavno u 2024. godini potrebno je više. I mislim da mi kao neki istraživači imamo pravo da to kažemo kolegama sa Zapada, da nas se ne proglasi evroskepticima, cinicima i tako dalje. Drugi neki razlog bi bio taj da sama Kina strateški mora negde da proceni. Nije to više Kina koja, i sećam se još, Anastas Vangeli je pričao o tome na BSF-u pre nekoliko godina, nije to više ona Kina koja baca novac. Jel tako, mislim, mnogo su oni su mnogo proračunati, vode više računa o tome da li će biti povrata nekog te investicije. Stalno moramo da se podsjećamo, ti na tome stalno insistiraš i moramo svi na tome stalno da insistiramo. To su zajmovi, dakle, nisu to nekakve investicije, odnosno nisu to neki grantovi, dakle, to su pre svega zajmovi, ali mislim da Kina tu će nastupati sigurno u jednom delu konzervativnije, mada i dosta toga već i kupila. I već nastupa Belt and Road, odnosno inicijativa Pojas i put, odnosno sada Pojas i put, bez čak i ovog inicijativa u naslovu zvanično, je znatno promenio i fokus, ali i količinu novca koje se za ovakve infrastrukturne projekte izdvaja. Da. I zapravo ono što je u oktobru 2023. godine najavljeno, a to su nekih 4 milijarde za projekte u Srbiji u nekom narednom periodu za nekoliko projekata, konkretno Osmeh Vojvodine i autoput Beograd, Zrenjanin i Novi Sad, to je sada izuzetna retkost da u tom obimu se na taj način plasira novac, jer taj njihov povrat na investicije je bio dobar način za pospešivanje ekonomskog razvoja i negde pozicioniranja svojih kompanija, ali i oni sada pokušavaju sve više i više da idu na komercijalne ugovore, pokušavaju sve više da idu na pozicioniranje na drugim tržištima kao relevantne kompanije koje dobijaju procese na tenderima. Tako je, ili nastupaju zajedno čak i sa kompanijama sa Zapada. I ulažu u drugu vrstu infrastrukture, pre svega one koje se tiče obnovljivih izvora energije, digitalizacije i ta hard infrastructure projects, te putevi, mostovi. I time dolazimo zapravo do trećeg tog razloga, koji smo sad u stvari negde i, rekao bih, i objasnili. Dakle, da postoje prosto i kineske kompanije. One naravno i jesu državne kompanije, ali nemaju sve sjajan track record, nisu sve, kako bih rekao, svoje obaveze ispunjavale uvek na vreme
jeste da se politički može uvek uticati da se poslovi završe. U glavi mi je ovaj primer iz Makedonije sa autoputem koji vodi ka Ohridu i baš mi je jedna koleginica iz Makedonije rekla vidjet ćeš da će sad to da bude završeno za 2 godine, jer sad je VMRO opet na vlasti koji je taj autoput i dogovorio, ali to je onako interesantno i mislim da prosto i oni negdje će sada nastupati drugačije, ali opet kažem, nema njihovog uticaja u toj meri ako imamo strateški nastup evropskih zemalja ovde. I vodećih evropskih zemalja ovde. Ja nisam siguran da vodeće evropske zemlje su sposobne za tu vrstu strateškog nastupa, s izuzetkom donekle Francuske, ali ona sama za sebe nije dovoljna. Da. A vlastima ovde, pre svega vlastima ovde, jer negde odnosno predsednik Vučić, on pokazuje tu spremnost, kako bih rekao, malo neko bi rekao, da balansira, da lavira, da trguje, da čini jednima, čini drugima. One ovde pokazuju apetit za nastavak te jedne utakmice, jer na kraju krajeva procenjuju da imaju korist od toga. Spustio si razgovor na nivo Srbije, što je zapravo odličan uvod za moja 2 naredna i poslednja pitanja. I zapravo prvo pitanje je mala refleksija na ono o čemu smo razgovarali, a to je političko usaglašavanje po podređenim relevantnim pitanjima. I zapravo bih prvu temu koju bih stavio na sto jeste tema sukoba u Ukrajini ili rata u Ukrajini. Da li se paradoksalno pozicija Srbije može opisati bliža poziciji Kine u ovom trenutku na način na koji se posmatra sukob u Ukrajini, nego pozicija zapadnih partnera Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država? Pa, dobro, to je interesantan, kako bih rekao, predlog, ali ja bih rekao ipak ne. Mislim da negde je zapravo Srbija između zapadnih partnera i Kine, ajde da to tako kažemo, jer u nekim odsudnim trenucima, kad je to vrlo jasno predočeno u Beogradu da će biti posledica ako se ne saglasi, ako ne podrži osudu i tako dalje, Beograd bi se saglasio i podržao. Uključujući i deklaraciju sa samita u Švajcarskoj. Upravo tako. I dosta se vodi računa da se ne izvesti da je i Kosovo podržalo i da je tamo bilo apsolutno predstavljeno kao država među tih 80-ak potpisnica. Ali mislim da prosto Srbija na drugi način, i to je sad već svima negde jasno, javna tajna, ali svima je jasno da Srbija pomaže Ukrajini u kontekstu snabdevanja naoružanjem, odnosno ja pretpostavljam pre svega municijom. Imamo puno izveštaja sa fronta koji govore, dakle, gde je vrlo jasno da je to konkretno minobacačke granate su bile u pitanju, nećem se šta još, ali vidi se gde je proizvedeno i mislim da je to jedan dogovor bez koga ne bi bilo bez posredovanja Sjedinjenih Država. Mislim da je to isto negde jasno i da je to opet uz, meni sad pada negde na pamet i cela ova nova situacija sa litijumom. Dakle, nekako nalaze se načini da se izađe u interes onome što su ključni interesi Zapada na ovom prostoru i Zapad isto postupa u jednom delu transakciono, kao i režim u Beogradu. I to je sad onako jedna nova realnost u kojoj ljudi moraju da se nekako snađu, da se orijentišu. Trpi demokratija, trpeće demokratija, naša zamisao demokratije, liberalne demokratije. Negde moramo biti zabrinuti za, ne bih čak rekao ovde ni nužno institucije, već to kako se percepiraju slobode, prava građana. Bojim se da će otpor koji je postojao pojedinim projektima u ovoj zemlji biti onako hladno ignorisan i prosto... I to je naravno jako loše, ali je sve deo te nove realnosti postojanja konvencionalnog konflikta u Evropi na onome što su neke granice interesa velikih sila, odnosno Zapada i Rusije u ovom slučaju. Ovo bi mi zapravo bio savršen zaključak, ali ja sam namerio da postavim još jedno pitanje. U jednom trenutku si pomenuo kako je Srbija u okviru Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija i dalje Rusija negde glavna adresa, da kažemo glavni partner. Ono što je bilo jako zanimljivo,
i što možda nije toliko poznato ljudima koji nisu upoznati sa kineskim delovanjem na polju međunarodnih odnosa, da Kina jako retko izlazi iz neke svoje zone komfora i daje otvorenu podršku ili se otvoreno protivi nečemu što nije u primarnoj sferi njenog interesa, pre svega u okviru multilateralnih organizacija, misleći u ovom kontekstu na Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija, ali i na Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija. I nije slučajno što je nekoliko nedelja nakon potpisivanja onog sporazuma o zajedničkoj budućnosti između Srbije i Kine, Kina zapravo bila jedna država koja se otvoreno protivila, odnosno bila protiv usvajanja rezolucije Ujedinjenih nacija o Srebrenici. Da li ti je takvo postupanje Kine, odnosno jedno nekarakteristično delovanje, negde pokazatelj da možemo u budućnosti svedočiti sve većem usaglašavanju Srbije i Kine po važnim pitanjima u okviru multilateralnih institucija, gde su teme koje se odnose na Kinu vrlo škakljive. Dakle, ljudska prava, pre svega prava manjina, određeni bezbednostni elementi, bezbednostni zakoni, ono što smo imali kao situaciju u Hong Kongu. Da li je to nešto što je potencijalno zabrinjavajuće u budućem periodu? Kako da ne, i pazi, to je sad vrlo interesantno zapravo. Imali smo problem zbog toga što se nismo usaglašavali oko Rusije. Da. A sad ćemo imati problem jer se nećemo usaglašavati oko Kine. A Zapad će svakako, politički Zapad, kome mi hteli, ne hteli, nekako čini mi se, težimo, tu smo negde, možda ćemo i pripadati, ne znamo još uvek, jel? Će nastaviti taj proces jedne konfrontacije sa Kinom. Zaoštravanja odnosa. Zaoštravanja, da, globalnog nadmetanja, kako god to nazovemo, ali definitivno tog nekog dobrobiti neće. Jer glasovi, ja vidim kako teče diskusija, dakle, svi glasovi koji pozivaju na taj neki, ono što bi rekli, smanjivanje tenzija i približavanje, odmah bivaju ućutkani kao apologete, Putina, Xi Jinpinga, genocida, dakle, prosto imamo primer Miršajmera, recimo, koji je univerzalno prezren, kako bih rekao. Ali i opet se tu vraćam na Meg Intija, jer mislim da je nekoliko jako dobrih stvari rekao u tom podcastu. Niko više ne govori o miru. Niko više ne govori o miru. To je ono što mene jako brine, zapravo. Samo se govori o tome kako da se odnese pobeda, prevaga, kako da se vojnim sredstvima dođe do nekog cilja. I meni je to razumljivo. Ali šta kad konflikt uđe? U 3., u 5., u 7. godinu? Dakle, kad ćemo mi početi da govorimo o miru? Ko više govori o miru u kontekstu Izraela i Palestine? Niko. A strašna razaranja i stradanja smo videli i bojim se da isto moramo negde da razmišljamo o tome. Postoji ipak i društva u kojima mi živimo, imaju ona neke svoje granice. Postoji neka količina smrti i razaranja koju smo mi sposobni da prihvatimo i da stvarimo. Neke granice ipak postoje. Da ne zaboravimo opšte i osnovne ljudske vrednosti koje su na kraju krajeva i propisane i definisane različitim poveljama i deklaracijama. I naše vere u politički sistem, da na kraju ipak će tu se neka pravičnost uspostaviti, da će neka mera stvari biti uspostavljena u smislu zaštite nekih ključnih interesa koje imamo. A koji je važni interes od toga? Da ljudi žive, da se društvo razvija i tako dalje, tako dalje. Da ne idem sad previše u neka filozofska razmatranja. Ali stvarno bih voleo da malo više razgovaramo o miru, jer o njemu, čini mi se, niko ne priča. U kontekstu u kome mi vodimo ovaj razgovor i u kontekstu toga da je ovo zapravo verovatno poslednjih par minuta ove prve sezone našeg podcasta, mislim da je jedna vrlo važna poruka na kojoj ovaj razgovor možemo i završiti. Meni na kraju samo ostaje da se još jednom zahvalim što si nam se danas pridružio. Nadam se da ti je razgovor bio zanimljiv, ko je ispratio do ovde, dakle, poslednji segment, poslednje epizode. Eto, ostavljamo prostora da nas pronađete negde na ulici ili pronađete na naše mailove. Ako vas nešto od ovoga zanima, Marko je uvek sjajan sagovornik na različite teme, ako hoćete nešto dubinski da saznate.
a mi se vidimo nekom drugom prilikom. Tako je. Hvala puno još jednom na pozivu. Želim vam puno uspeha u nastavku ovog vrlo zanimljivog podcasta i želim vam puno nekih interesantnih tema i nadam se interesantnih sagovornika.